इंतखाबात की आमद मुल्तान मुस्लिम लीग नून मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। नून लीग कल बुरेवाला में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह एक हिस्सा खवातीन कारकुनान के लिए मुंतखब। आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ। शुजाबाद में पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल गई। सैयद फैसल बुखारी का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल कादिर गलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। उधर सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। शहबाज शरीफ से आजाद उम्मीदवार हामिद हमीद की मुलाकात। लीगी उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए। जहांगीर तरीन ने मुल्तान से पीटीआई की विकेट गिरा दी। बानी रहनुमा मियां आरिफ शेख इस्तेहकाम पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन और पीपी 215 से आईपीपी के उम्मीदवार शाहिद महमूद खान ने मियां आरिफ शेख की हिमायत का खैर मकदम किया। लोधरा में यूसी बटोची से मलिक नईम आवान का साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन से दूर रखने के तमाम हरबे खत्म हो गए। 8 फरवरी को जीत होगी। एनए 172 रहीमिया खान से पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जावेद इकबाल बड़ैच ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हल्के के अवाम को जूते के निशान पर मोहर लगाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां। बखर में इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल। इंतखाबी अमले की ड्यूटियां लगा दी गई। अमले को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम मुकम्मल। हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का पोलिंग तरबियती मराकज और पोलिंग स्टेशन का दौरा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग की तरबियत हासिल करने वाले अमले की हाजिरी चेकी। अमले से मुलाकात में ट्रेनिंग बारे भी दरियाफ्त किया। गैर हाजिर अफसरान और अमले की रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म। इंतखाबात को शफाफ बनाने और सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में जुराइम की रोकथाम कमीशन सेफ सिटी ने क्राइम स्टॉपर नंबर मुतारिफ करवा दिया। क्राइम स्टॉपर्स नंबर्स पर जुराइम की इत्तला कॉल और वेबसाइट के जरिए दी जा सकती है। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स सर्विसेज सिर्फ खुफिया इत्तला देने के लिए है। कॉल करने वाले नंबर जाहिर नहीं होगा। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस प्रेशर का मसला भी बढ़ गया। शहर के बाज़ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का दुरानिया 21 घंटे तक पहुंच गया। प्रेशर कम होने से सार्फिन को मुश्किलात दरपेश। गैस ना होने और भारी बिलों से परेशान शहरी सरापा एहतजाज। इंतजामिया की भी कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डेरा गाजी खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सुई गैस की बंदिश के बायस लकड़ी की मांग बढ़ गई। खुश्क लकड़ी 1200 रुपए मन फरोख्त होने लगी। लकड़ियां खरीदने के लिए आने वाले शहरी दाम सुनकर परेशान। कहते हैं अब खाना बनाने अब भी मुश्किल हो गया है। निगरान हुकूमत पंजाब का अवाम को रिलीफ जारी। इतवार और हफ्ते के दिन तमाम यूटिलिटी स्टोर्स खोलने के अहकामात। हफ्ते और इतवार को यूटिलिटी स्टोर खुले रहने के फैसले पर अवाम का खैर मकदम। हुकूमत के इस इक़दाम को खुश आइन करार दिया। जलालपुर पीरवाला में सड़कों की हालत इज़्ज़ार ना बदल सकी। उचेरीफ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात दरपेश। हादसे भी मामूल। मुबारकपुर के मरकजी बाजार की सड़कें भी अबतर सूरत हाल। शहरियों का अरबाब इख्तियार से सड़क की असर नो तामीर करने का मुतालबा।
ملتان کے سرکاری اسکول اب تک NSB فنڈ سے محروم. NSB فنڈز نہ ملنے سے اسکول انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا. اسکولوں کی یوٹیلیٹیز بلز کی ادائیگی بھی مشکل. اساتذہ اپنی مددگار کے تحت بلز بھرنے پر مجبور. فنڈز نہ ملنے سے اسکولوں کی مرمت کا کام بھی ممکن نہ ہو سکا. ڈپٹی کمشنر جہانیہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ. مریضوں کو ملنے والی سہولیات اور ادویات کا ریکارڈ چیک کیا. ایکس رے نہ ہونے پر سٹاف کی سرزنش. ہسپتال کے سیوریج نظام کو بہتر بنانے کے احکامات. الخدمت فاؤنڈیشن مہنگائی اور بے روزگاری میں سہارا. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بہاولپور میں اجتماعی شادی کی تقریب. 10 نادار اور مستحق جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے. لاکھوں روپے مالیت کا جہیز بھی حوالے کر دیا. داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح خیبر امیر المومنین مولانا علی شیر خدا کا یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. 13 سال کی عمر میں اسلام لائے. مکہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے. احادیث مبارک میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں. ولادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے سرگودا الیکٹرانکس کا میڈیا کلب میں تقریب. PHA کے DG سید توقیر حیدر کاظمی نے کیک کاٹا. ادھر ویسٹ مینجمنٹ ملتان کا عملہ متحرک. امام بارگاہوں کے اندر اور باہر خصوصی صفائی مہم جاری. ملتان میں مخدوم سید محمد غوث انور گیلانی کی اہلیہ وفات پا گئے. مرحومہ کا نماز جنازہ علامہ فاروق خان سعیدی نے پڑھایا. نماز جنازہ میں مخدوم سید غوث عالمین گیلانی مخدوم سید غوث عالم گیلانی کی شرکت. سجادہ نشین موسیٰ پاک دربار مخدوم ابو الحسن گیلانی شیخ عمران ارشد سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت. ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں شعبہ ہوم اکنامکس کے زیر اہتمام نمائش کا انعقاد. ہوم اکنامکس کی طلبہ کی جانب سے 150 سے زائد پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے گئے. گلاس پینٹنگز ٹیکسٹائل ڈیزائن مکس میڈیا آرٹ گیلری نمائش کی زینت بنا. ناکارہ چیزوں سے بنائی گئی خوبصورت اشیاء حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی. گندم کی فصل کے لیے شدید ٹھنڈ اور کورا فائدہ مند. ماہرین زراعت کی ان دنوں کاشتکاروں کو ہلکی آبپاشی کی ہدایت. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت بولے کاشتکار سٹے بننے کے مرحلے میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں. جڑی بوٹیوں کی تلفی لازمی کرنے کا بھی مشورہ.